Oke, hey guys, welcome back to my channel Prabu. Oke, hari ini aku akan unboxing drone DM95. Ini ya, aku pakai tempat sendiri soalnya pas beli itu ada tempatnya ya, pakai plastik gitu. Ini aku tempatin. Nah, kita hati dulu. Di sini kalian dapat buku panduan, manual book, terus dapat 4 propeller guard ya, nih 4 propeller guard ya, terus dapat ini satu holder HP buat di remote-nya, terus dapat 2 extra propeller. Terus kalian dapat, sebenarnya sih saya copot ini yang kecil-kecil ini. Sebenarnya itu yang kecil-kecil ini nih kita pasang di sini, pasang sayap sini nih. Bisa copot aja soalnya kalau kalau nggak pakai propeller guard kan pasang ini, kalau pakai itu tinggal dipasang ininya aja, nggak usah pakai baut ini ya, cuman pasang nih bilangannya, tekan sampai bunyi klik, udah pasang. Dan cara copotnya ini nih, tinggal dipencet bawah ini, yang ini pencet bawah, tarik, dah. Oke. Love isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. 2 propeller guard, 2 propeller extra, terus 4 propeller guard, yang satu holder HP. Remote dulu, oke. Remote ini menggunakan baterai A242 ya. Ini saya pakai udah diisi baterai sebenarnya. Nanti akan beli nggak included ya. Jadi terus ini tombol on-nya di sini. Oh ya, kalian juga dapat USB charger. Saya taruh di situ. Kalian dapat USB chargernya sama kali ini buat gantung. Ini bisa dibuka ini ya. Kalian bisa dibuka ini. Nah, ini saya udah baca-baca ya. Ini itu tombol buat kalau kanan ini buat return to home, terus ini headless mode. Nah, ini tombol yang ini. Ini kalau ke atas foto, ke bawah video, oke. Di sini lupa dah. Kayak return gitu pokoknya. Ini lupa juga. Nah, terus ini nyalain helikopternya cuman di kalau misalnya berbeda, kalian kalibrasi tinggal kayak gini kan. Ini kalibrasi. Terus kalau nyalain mesinnya itu tinggal ke atas aja. Kalau bisa juga ke bawah gitu. Terserah mau berapa aja. Oke, ini dia drone-nya. Drone-nya itu mirip kayak Mavic guys. Terus sebenarnya ada yang sama di Mavic kok. Ya, ada kameranya. Nih, ada kan manual turun ya kameranya. Nah, terus 750 megapiksel.
Oke, bisa dilipat ya guys. Dibuka. Oke, nah yang saya paling suka dari drone itu kalau tinggi gelap lampunya itu gede, ya kan? Biasanya kan kecil-kecil, nih kan? Biasanya kan kecil-kecil, ini gede lampunya jadi kelihatan banget. Nah, terus ini ada ini juga. Nah, kalau Mavic kan sensor, kalau ini lampu warna merah namanya. Nah, terus di bawah sini ada baterai ya. Baterainya 900 mAh tuh. 900 mAh. Ini 2018, bulan 10 sampai 16. Oh, 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu. Oke, terus ini ada antena wifi-nya. Terus ini off-nya sama on. Tuh kan. Terus ini ada logo SD card. SD card ya. SD card itu micro SD card. Micro SD card ini ya. Oh ya, charging powernya itu sampai 2 jam, sampai 2 jam. Habis itu ya itu aja kayaknya. Nanti saya kasih tahu cara itunya, cara nyambungin si HP keduanya di sebelah video. We had a great time filming it. You can also find our other great videos on YouTube. Make sure to like, share, and subscribe so we can shine bright for many more. Lampunya agak mau mati ya. Oke, ini dulu. Cabut, dah. Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen, floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Looking at you, I can't lie, just pouring out admission, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride, I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle?
kuda lari, kejepit pintu, mana yang aku pilih. Why don't you just meet me in the middle, baby? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle, middle, in the middle, middle? I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl Sini Seraf. beautiful Ah? and sweet. Aku mau kumon. I never knew you Sini aja dulu. were someone Oke. waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Tapi pada nggak itu sih. Oke, ini dia. Drone sudah nyala. Kita sambungkan ke wifi dulu. Sambungkan ke wifi UPV. Udah nih paling atas ya, udah connect. Gara-gara udah. Kita tinggal nyalain ke wifi nya. Oke. Nyalain remote nya. Itu dia. Aduh. Oke, siapa? Iya. Itu dia udah sampai sana guys. Kita mundur lagi ya. Oke, ini lumayan seru ya. Enak. Ini kita bisa flip. Oke. Itu tadi udah flip ya. Sekarang flip ke kanan. Wih. Oke. Sekarang kita akan flip kemana ya? Ke kiri, oke? Pencet tombol kata kanan atas ya, terus miringin joysticknya. Oke, mantap. Sekarang kita backflip. Wih, wah, seru banget guys. Kalian bakal ngerasain kalau punya drone ini. Kalian beli saja, harganya 480.000 ya. Aku beli di Cina itu 400 yuan. 400 yuan ya. Bisa pakai USB sendiri. Nah, tapi saraninnya pakai ini aku. Jangan pakai USB sendiri, bahaya kalau full nggak tahu. Oke, see ya. Oke, dan iya. Kalian yang udah nonton video ini, thank for watching. Pencet tombol subscribe di bawah, like dan share, sama komen juga ya. Oh ya, satu hal lagi, kalian jangan lupa juga subscribe ke channel Xinier Studio. Nih tulisannya di atas, oke? Ada di atas tuh. Oke? See ya. Subscribe ya, bagus. Itu temenku. Subscribe ya. Bye.